Balai godi Jinalune shiyayi Ala duya bila fawali o yafa Tunu sana Muhammad yadi Hai Kula banda tuyale mama da kinya ko Safari la bajili fe Nyana ngoro kaila kaliga ne o safari Tudu sama muhammadi yo bana zoro Urambaya bala baye aliswa Kono filibe muhammadi la yo bana zoro Urambaya bala baye aliswa Bolo dimi mele muhammadi la yo bana zoro Urambaya bala baye alane urambaya duma kola bando tinyale mamara tinyafo Ala suli ya mumachina sabuyola Ende tujodi mumira sabuyala Safana banolebi Abenala denya nangora barizida Otina kwenye Safana ilano lalila Nangora ya wanane Abenala de kula banda tinale manere tinako Mena mali mabari dang masuna Ujiadi He suba karabule maha Anga ngosunguru meya abola dabola Eba bola bola iruwa uremaya Sunguru kuti leterão Bimanela nungwe bila diaro Meningai kikalamboni mafili bararo saro Memba katibili kalanya sa ori nisi fila fanya Me aluka nisi nanne fa o bararo saro Sunguru ni bili to inina Timili base sunguru mama ori si flafa Jadila wonaro ne wo ya koshia ra afa kadamu Me akola banda tinyale manele tinyafa Adi sumeloni ya sabu yala Wallahi Meganga maradi ya kula banda tinyale maganya tinyafa Salam alaikum, salam alaikum. Abdallah Dialé, salam alaikum. Nani de Paris, le Hadji de Paris, Walidou de Paris, Belevele de Paris, Abdallah Dialé, salam alaikum. Allah. Ka befo Abdallah Dialé Walidou mandon, nga foli wa Abdallah Dialé, mo belina Abdallah Dialé ka Abdallah Dialé fo, tieni muso demsani mo goroba. Kanga transition jama bela jelen fu aja marina amba fu kosobe ka kajatu sabuna ka fu ka bala turi ka foli bi afo atlanta ni be atlanta kawi madame de la présidente de Nasra Sakho amba fu ka walin mando merci beaucoup tout sidibe anga foli bi kumba siso ko be tugudi ami ngambolo bela jelen ka foli bi anno roi 12 ah ambe barni gambi foya kan bela jelen fu amu bela jelen fu ko bela jelen walin mando Dani de Paris, Alhaji de Paris, Walidou de Paris, ame Kasimu Tabo foya, Kasimu Tabo ambi foya ki wali nimando parce que
grâce à vous amaka bo fen chama kalama bi sinon fen chama be an ta do ambi foya nyana ambi foya kosobe kiga mo bela jelen fo iniga element kuro iga element kuro ambu fo no e balamini no amba bela jelen fo abenye jamana ya benye jamana benye wa jamana be jafene abenye amba bela jelen fo jamana de nyuma na jugu amogo nyuma na mogo jugu abela jelen amba befo ni woro la ambe iba wani fo iba wani so bele bay aga dia wuli soyi oh comme côté au million keme saba mais je pense qu'il est de là so une fois ko million keme saba mais comme mo ta do suno so nyere valeur bela jele ana économie na fem bela jele abena million keme duru ani million ta ani nani nima mais comme mo ta do comme ale te songo be fo mais on ba don goju million keme duru ani million keme duru ani doni anga ke million keme duru ni doni abenoma mais mo chama le ta do fanga nyefo doni comme manda le re factory ta le ni mo chesno factory folo ne boro kala ma jidon mi folo iba wana mi foya ki wali mando ni ne mali de ere mali de mali artiste ni ge jebe ba disi goshini mali artiste ivara o plateau sans faire bu disi goshini burkina be o ta sans faire bu disi goshini wakati muna fadombe do ni fengola o ya soro o donga di ere me ya blaka ni wakati de makono suno donga di o klonge ni kadi bay me ko klonge te sebesa ya blaka ni de makono wakati muna fadombe do la aye soro e bagani ko nyeni duguma ambifu grâce à toi anye ndunde la ga foya nde la ga kuma foya ngo sodo iba wani maka sodo jongo soyi ngo ma fore ngo artiste tege malla be mo min bolo de nya kuma foya parce que ne be ko in kalama depuis 2018 so une vidéo ni fon wa sura ngba kalama depuis 2018 la mais mba do cheni akme baramina bara iba wambifu ki fo ki wali mando kayira ka fo ko ja ibe fali pupa mase ga ni so nyona jo omi artiste belebele donc o mani jo donc ko wari jamana ga ivare were sege ke ka donc ko tiere la ko wa degale dala na ko anyona tubolo de ka nyona tubolo ya fo ko so bu ga degale dala numbolo meke etay nyona de te kanga tien fo nyona ivare on ya confirmer o wera confirmer mais comme malien ni bele ni malikura yere ba jodoro hera de bina ni e ka ira artiste parce que ni ba ira artiste la ko bega sebeke o ko klonga industrie jabate doke talibi doke gasbi doke o kaw fere kana taw da luase la sa kaw doni ke aw ga do Allah mo ibala kaw kala digi aw ga doni ke artiste ya ko arabu korote kanga betade alhamdulillah iba e benyere iba mi fo shini kena ala ka gisigore kam sunyuma furu ga do kono kam sunyuma furu ga de dudu dogoni chama ko sora kon la ala ka ke shini kene ame foli minge parce que yanga jamana kungorota ye mali kungorota o ye dusu do jenu kono fene ko nyanu wata boatu la choufe parce que doni ni ya fara nyonga abe chamange o nyanu wata boatu la choufe ku ka warni black refe beka ni nyona ni ke parce que artisia ere dande bala surtout africain artisia dambala iwa ambi foki wali mando ye bara belebele minge ni jara comme président de tina sega yen soro no e asimi me ko ga foli la sima sugali masega yen soro ko ga foli la si billahi nti mfana chira de o ko ni mne teme ko ga a foli kani fo ga teme o de ga mama ni tani ta ga foli kani fo ne fela ba gouvernement ani malien ta di la se parce ni diara be so million keme duru ani doni iyo do so na ana konomine ana pisini belebelo a bela jeli tu vois non ana konomine mbifu ki fo ki wali nyumando ambi fo ki wali nyumando so karsala ka ofleni iba do ofleni ugumise ga nyon jore mais oli ta betara bobara la billahi bala mini no oli ta betara bobara la billahi oli ta betara bobara la suno mo wera wardo lima me bala mini no ya bedi bobara muguma o ga bobara ma inde chaw chaye bobara kanu die kono kosobe itise ga ibata nyon ka bobara kanu ga ibata nyona ke ka bobara kanu ga sidiki ta nyona ama nyona itese de ibe bobara de blake kaniko nyeni ambi fo ante sege folimina merci beaucoup iba ikenega koro oh ferme la porte kadi ima famu ambi fo gi wali mando iba parce que mo chama bembi
musomani minnu bɛ yen n'u b'a fɔ ko i b'a filɛ nin ye k'a tɛ a ye sunkuru tigɛ dabila ka nin wagati de ma kɔnɔ n'aw dun taara jɛman dɔ b'a bolo sisan aw kana taa aw ɲɛ tana ye mɔgɔw ka sugura ye n'an b'a fɔ k'aw bɛ taa furu siri o tigi ma muso b'a bolo dɛ k'o kuma fɔ k'o bɔ a la pewu muso b'a bolo aw minnu kun t'a ka telefɔni ta la fɔlɔ muso b'a bolo dɛ wa a ye so in jɔ muso b'a bolo décembre fɛnɛ mois de décembre parce que i b'a yɛrɛ de da y'a fɔ cɔri n'o ka plateau a ma ɲinɛ dɛ Sidiki i da y'a fɔ ko mois de ko ɲani ni 2012 ka ban an bɛ ka compter dɛ ko 2012 ka k'aw bɛ muso furu aw y'a fɔ ko ɲani 2022 ka ban k'aw bɛ muso furu ne dun b'a dɔn i b'a nin dayɛlɛ n'i ye so dayɛlɛ dɔrɔn ka na tanba ta bilen denni nin furu dɔrɔn i k'o ladon dɔrɔn o y'o ko bannen Sidiki fɛnɛ ka dɔ furu a ye Talibi ye dɔ furu Gasibi ye dɔ furu aw fɛnɛ ka parce que aw mɔgɔ naani Mali rappeur mɔgɔ belebele naani o y'aw de ye sinon tɔ ninnu bɛɛ dɔ bɔra dɔ wɛrɛ bɔra ye n'aw bɔra la fɛn tɛ yen bilen i m'a faamu n'aw bɔra la fɛn tɛ yen muso furu joona so kura jɛnatigɛ o de ye so kura mɔbili kura muso kura wa den kura i b'a o de ye so yɛrɛ hɛrɛ kana ta muso furu la dɛ denni na don joona denni na don so kura yɛrɛ diyayɔrɔ ye muso kura de bilahi n'a ma ɲɛ ko so kura i bɛ muso kura wa jɛma o fana kana digi fimaw na dɛ mais jɛma parce que so in ye maison blanche ye i b'a yɛrɛ farikolonin jɛlen don dudu jɛlen don i bɛ muso fana kɛ jɛma ye kana ni kun b'a kɛ fima ye i bɛ couleur changer mais maison blanche muso jɛma mɔbili jɛma dudu dɔgɔnin jɛma donc ko in y'o dɔrɔn de n b'aw fo donc an bɛ tɛmɛ ka bɔ yan an bɛ taa an ka kuma kɔnɔ an bɛ don an ka kuma kɔnɔ an bɛ don ha maliyɛnw an bɛ don Faransi kɛlen don ka ta k'a bɔgɛ bin na suru kɛlen don Faransi tilara da ja Faransi tun bɛ kow décider bilahi fo ka Faransɛw ka lasigiden fo ka kunsigini tɔ fiyefiyɛ ja cɛw bɛ dugu kɔnɔ dɛ cɛw bɛ dugu kɔnɔ cɛbakɔrɔw de bilahi cɛbakɔrɔw de bɛ Mali kunna cɛbakɔrɔ den kolo gɛlɛn ne m'a f'i ye ko n'i ye sɔrɔsi ye ko colonel n'i ye colonel ale tɛ hinɛ dɛ ni sɔrɔsi kɛra général ye don o don i jigi bɔ a kan o don bilahi o kɛra kilimunkɔrɔ généraux hali o tɛ se ka soso faga o tɛ se ka kuma jugu yɛrɛ fɔ koyi colonel joli Mali ɲɛmɔgɔya u ye ko bɛɛ da Faransi kan sa ka ko bɛɛ da diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ kan i m'a faamu colonel joli donc u ye ko bɛɛ dara Faransi kan u ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ Maliyɛnw Nations Unies na kunu komi an bɔra ka cɛ an ka ministre Abdoulaye Diop Faransɛw ka ministre Nations Unies kɔnɔ ale yɛrɛ tilara dala kan na anw y'a fɔ yan ko tubabuw tɛ k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli anw de bɛ tubabu jamana kan anw b'a dɔn tubabuw tɛ finman fɛ fo ka diɲɛ wuli u tɛ se ka kan fɛ fɛnɛ u tun b'a bɛɛ décider Faransi yɛrɛ u nana sa fɛn min b'u kun n'u kan cɛ tubabuw yɛrɛ kun n'u kan cɛ u bɛ fɛ Maliko ka kɛ cogoya min na min ye dabaliya ba Maliko in yɛrɛ la n'u ye casque bleu de fɔ casque bleu bɛna jamana la jamana min n'aw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na n'o ye anw ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na anw ni terroristes bɛ ɲɔgɔn na pourquoi casque bleu mɔgɔw tɛ taa u tɛ taa ni casque bleu ye Burkina pourquoi u tɛ taa n'a ye Niger min bɛ Mali nord la o de bɛ Niger nord la o de bɛ Burkina nord la ni Mali ta tɛ ko wɛrɛ ye mais Faransi bɛ tan dɔn anw yɛrɛ bɛ mugan dɔn bilahi ni Faransi ko k'u bɛ tan dɔn ja Maliyɛnw bɛ mugan dɔn Abdoulaye Diop galen a diya sɔmɔ ka b'u la kunu Mali ɲɛmɔgɔw politique mɔgɔw ne m'a fɔ aw ye n'aw bɔra sira o sira fɛ an bɛ tila ka se an ka cɛ in lamɛn fɔlɔ a y'a lamɛn dɛ an ka cɛ in a y'a lamɛn an ka lamɛn. Ce contexte difficile, le Mali a encore besoin de la MINUSMA. La France entend donc assumer son rôle et proposer à ce Conseil de renouveler le mandat de la mission pour une année supplémentaire. Mais pour que la MINUSMA poursuive son mandat, les autorités de transition maliennes doivent également prendre leurs responsabilités. Les entraves aux activités de la mission et aux relèves des contingents doivent cesser. Les autorités doivent également poursuivre le dialogue avec la CEDEAO, dont nous soutenons les efforts. Il s'agit de parvenir à un calendrier mutuellement acceptable et à des engagements concrets pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est dans l'intérêt des populations maliennes. Les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire doivent cesser et les responsables... Maliyɛnw aw ye min kɛ Mali cɛ n'a muso hali ni gɛlɛyani dɔ bɛ dɔɔnin kan gɛlɛya tɛ ban diɲɛ kɔnɔ e ka waritigi dɔ yirana hali jɔgɔrɔmɛ minnu filɛ nin ye n'olu yɛrɛ ko u tɛ fɛ ka sa fantanya la n'u fitininamaw de sɛgɛnna fɔlɔ
bébé secondoni ne nyani ga fè soro ako ko France ba proposer ko ka san kelen de fara ministre mo ko mandaka wa ko Mali nyemgo ko lugu ga udalakaw ni sharia o bato kataka mi rebe digna ni mbeye o shitere mi me digi nani chenga kumai ni worani ay ni woran nambay ni lebna kamna Les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire doivent cesser. Et la violation des droits de l'homme et des droits internationaux comme mo fa krimu ni fengao ko o de ka jo sisa pai ko de ka jo même segin na chela ama fa ko ka jo iba do ko tubabu hypocrite worom na ibo worodo anga ay chadi laje mali o meni rawla anya meni na ay ni na jere ni ma hagili digimuna ni te kaburu do yiwa yoro ni kaburu do yi ni be adama de unde shu dale jone shudo chadian shu chadian bora wakati ndola ka révolté ko France ga taga chadi président be criminel mbe o de bora ka chadian faka wa mogomba bolo kasula sanno aga mogomba bolo kasula aga chani sara ka chani 20,000 40 ngaka chani 40,000 personnes ka chadian faka ku lukolo faka ku saka demi faka ka chadian faka nine ko aw ye média do damagale ala aw ye ministre droit de l'homme ayo damagale ito damagale de billahi ito damagale de mais on sorasi nunu nana hali mo kele umoli faka mais do retere ni be to ga ne o fesa ngo to buti saka ki fe foka dien wuli ni bi sali ni be kele ga itaka ki yere be kele de ga itaka ki yere ni bo ke suno ni to ke tadian président fitini ni Idrissi Déby dengay Idrissi Déby tesomi ma ni Idrissi Déby no Idrissi Déby faga ka ma France critiquer o de bora ka ta chadio faga billahi ali kaburu do masro chadi kaburu do wu place masro taranu e woro do la o shude do ne fleneta mo shi droit international damasama mo shi damasama Nations Unies damasama o le kama dien resgile no galoniga nene mo manga manga jamana kono wala nunu fleni jantou flé sadi Mali sadi tellement que sadi démocratie était démocratie de jamana chete o démocratie ay Mali dafe jamana do fodro comme ali Mali politicien mo do ko munu meke Mali dafe jamana la e Mali kono ni bisa ka dafa jamana la Mali o me réagi chomna radio prépara munu manfe video mani prépara ko fara ne reka aw me kuma chogamina ani munu be Mali kono la no e fenga nunu aburu nyangi nunu ni fenga nunu ni chorno nunu ni wulutigi nunu ni fenga nunu ani mo wore nunu ni sans peneche Côte d'Ivoire ni bisa ka kuma fanga ay Côte d'Ivoire la je uta be musique ko fenga ko mais ala kadu e ka dofo fanga ka ni be dofo fanga ka ibe nyuma defo mais Côte d'Ivoire chiti siki Côte d'Ivoire ki be Alassane ga fanga critique o saka ke o foka diawuli aw mba me ko Côte d'Ivoire ko na fa unda gelara ni gelara tanno aw ye video mani ka foka to Côte d'Ivoire kono nguba fo guto français ni jamana wara wudi même Mali de la o muso yɛrɛ bɛ Mali de la muso ko worozi mais pour worozi ba i m'a fɔ worozi ba ye galon nana dɛ ni san pɛrɛ je ye galon nana i taara fɔ ko ne ko sigo jo bala kanw ye neni ko ne dani ye neni ni san ye galon nana la ini wulutigi ka ko bala min bi ne yɛrɛ kan da don i ka ko la siɲɛ kelen mais ani ne ye neni worozi ba ye galon nana dɛ ni ne m'a fɔ ngo fulari bi kunna ngi tɛ silamɛ billahi ye galon nana la ko ne ye neni ye diawuli galon dan la ni ne yini ta video labo kana ne yini ko ne yini ene rama kuma ene rasa ka ko de bina ay domna comédien ni fengo ba kuma ka do ne manda do la bli ne je pense ne kuma na ka chien keleni so ni wulutiki ko ne yini urozba ye galon dan la de ye ne ma fi ngo fula bi kuna ngite islamé parce que islamé te galon tike e ko ke islamé be ye galon dan la ko ne yini e ka tantere bulu ngabe ne ni mo wore de te e ka tan fo itere bulu so we klegi buruja Facebook fenge tito ni son safe mais ne sali be shigo ne de be danne ko shigo yine ni ko shigo ga moli plagi bla mo fa on ne ni mfi ma to fena takara me ye galon nan la de on ne on ta ya fasanu laranto tiga laranto kiritiga je kirite kiriyo laranti to tiga me ye galon nan la ko ne ni quoi ima fama ne na ngomi ne ni woroziba o ba dama de ima famu ne na ngomi ne ni o ba dama wanne mo ngombi ne bi ne sans période saka fouille parce que tese la kele e bi saka taminga doran tara plainte ke danga ma bana ntara plainte ke danga wa nye dani ne ngo fena won ne kaso ne ba dama mo fa kaso ten ne kaso yo
il m'a fait si kaso tel ni kaso et figo de jatemne o de kama vous êtes bêtes mais tara galon dane la uya vironi chinema ne ayi baka fa uya maintain folo uya vironi chinema ki go kone ni woroziba ala de bi sara quoi parce que ndina ngomi ne ma fi ngo prépara involontaire ngoli ga ko neti ngo kele bene ni mo mi che bien o ye balamini di balamini nani balamini de be jogona o kele o te ba problème tala male anga lamene chadian woroziba iga tiga sagu fere sa dongo do suno ebe filmer ga chinema iga magasin kono ala ka die dongo do sokoma billahi dongo do mais on tenen yesala c'est pas mon problème woroziba hey mali bebe ko donata pora oli kono takasa c'est pas la peine quoi kono yes c'est pas la peine hein c'est pas la peine so iga vin nous ni fait on bebe netre kono non ah mais c'est pas la peine ah mali on beta fani orodme o Chadi kele ko Chadi kele taraka mo bela jiri faga ka faga tubabu ma foi fala mais on va ta galon down de là mais anga chela mais anga français ga représentant na men Nations Unies na anga lame ay bon ali na falo Les droits de l'homme et du droit international humanitaire doivent cesser et les responsables doivent être traduits en justice. La MINUSMA doit pouvoir accéder aux zones concernées pour mener ses enquêtes et publier ses rapports dans des délais raisonnables. Pour ce nouveau mandat, la France proposera également de poursuivre son appui aérien à la MINUSMA, comme l'ont rappelé le secrétaire. Pour que niveau mandat, ministre ka niveau mandat, ko France va proposer, Kaira Nations Unies mola. Nasoro. Pourquoi français va proposer et qu'elle était ministre et qu'elle était Nations Unies non il reçoit Nations Unies non Japon ba kono Chine ba kono Brésil ba kono belle Nations Unies non pourquoi et qu'elle mina dro ko français aya jate minede ko France va proposer ko ale be Nations Unies mo kalibo ne ma fo ngo clé sur na malien ya fo ande ko ni ma ministre ma boy ko français de bi imai France tara do ministre de kofe ko sa ko li va proposer ko na ministre mo ko li ga mana me renouveler ko France ko oli suivi ou ga opération na France ga voli parce que Mali ko France ga voli ga na teba ga sanfala la Mali ko France ga foi ga na teba ga sanfala la donc France me fait ga ti da ministre de kofe ko oli ga voli bete ko li be ministre ko li bo sécuriser ga taga oli be ministre de ma opération na et Malien ministre mi dien sorasi be farale nyogon ka dien mo dien de yoro Nations Unies mo dien di dien sorasi be farale nyogon ka dien sorasi be farale nyogon ko de ministre mo wi oli tise gu yere protéger fo français awta do ko debie ko kubo ko la awta do ko debie bo donc ni ministre ni Mali ma ga ministre nyamo ya nga jamana nyamo ga dien ko ministre ni Mali ma ka nyamo ga jamana nyamo ga dien ko ni wora de la aklara ni kuma la Ablaye Diop de ataka fla do chefe billahi chetari jokena ma esgrati mi ni che ni esgrati pake kele jigi kunu ayere nyina ma billahi adawal le bana passer ole min kala ko africain me chomina kakla Ablaye Diop ya le chi intellectuellement physiquement moralement éducationnement Ablaye Diop ya chi terrain sans fait bien bela jele yana kasinga joala dawali bana quoi aida bora kenema ka Ablaye Diop minga ko me ko ese o de la kalanga français re Ablaye Diop ko de bala alika alika fembe Mali kon la proposera également de poursuivre son appui aérien à la MINUSMA. Comme l'ont rappelé le secrétaire général et les contributeurs de troupes, ce soutien est nécessaire à la MINUSMA ainsi qu'à la sécurité des casques bleus. Au nord du Mali, tout particulièrement. Sécurité des casques bleus, français gars donné casque bleu mo o donc Mali là o tao c'est comme Mali sorasu o li bagata jugu kele Mali sorasu feneka irishi wele ko irishi wele segi sali oli segilize uni jugu ni ti da wali bana sorasi ga sorasi wele kele ke dala ministre ma jiebe e France ma sega ga dugu segilize o sango fenwere mo France tese ay Europe dugu te mi sega ga dugu segilize a beni ala cha dugu te Europe mino dima wole kama européen sirana usirane unana aliasi do kirie ko ota kan beka faranyoa nama faranyoa kan jamana kelen te amime se irishula an jamana kelen te o jamana te Europe dugugolo sanfe kiga jamana keleni irishi kele kibe sala miniti de aleba ko bampeu
o jamana tɛ Europe dugukolo sanfɛ o de kama Angleterre wo France wo Allemagne wo et a tɔ u bɛɛ de bolila ka taa fara ɲɔgɔn kan ko Amérique yɛrɛ siran don Russie u ka adamadenw ka mentalité u tɛ kelen ye ɔ ja France de dalen don minisima fɔlɔfɔlɔ min kun b'an fɛ yen fu ni buwa n'u y'a minisima dilan ta ja France de dalen don ɔ ninnu de kun b'anw ka ci ɲɛnafɔ mais bi bi in na ɔ France ko ten dɛ aw yɛrɛ y'a mɛn sa dɛ ni minisima ka mandat renouvelera ko France y'a ɲɛmɔgɔ ye o kɔrɔ k'a fɔ ko France ma taa dɛ France armée bɛ Mali la France fɛn bɛɛ bɛ yen o kɔrɔ o de sisan Maliyɛnw kana sɔn fiyewu Mali ɲɛmɔgɔw kana sɔn fiyewu o n'a ni minisima aw kana sɔn France nin ka don a ɲɛfɛla fan si la mais mun yɛrɛ de est-ce que guerre civile de bɛ Mali la wa o de bɛ ka ne dabaliya ban pourquoi aw tɛ se ka taa Syrie mun na aw tɛ se ka taa Burkina sɔrɔsi 100 bɛ sa anw bɛ kalo ni kalo kɛ an ka sɔrɔsi 2 tɛ sa fɔlɔ la an ka sɔrɔsiw tun bɛ sa mais an bɛ kalo ni kalo kɛ bi u tɛ sa an b'o la sa an b'o la sa ɔ an bɛ tila ka na an ka tɔ nin lamɛn mina pour que i ka lamɛn ko tubabu mago foyi t'i la Faransi mago t'i la tubabu mago t'i la u mago foyi t'i la u ka pa paga t'i fɛ a ye nin lamɛn a ye lamɛn dɔrɔn. Au Mali en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça marchait, moi je suis allé au Mali à une époque, il n'y avait aucun problème. Maintenant on n'y va plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a paupérisé le Mali, on a fait venir plein de Maliens, le Mali est devenu pauvrissime, on a continué à exploiter les sous-sols justement pour avoir les matériaux rares qui nous permettent aujourd'hui de faire des voitures prétendument écologiques. C'est-à-dire les voitures hybrides qui fonctionnent aujourd'hui à l'électricité fonctionnent à l'électricité nucléaire, et quand elles ne fonctionnent pas à l'électricité nucléaire, elles utilisent des métaux rares qui eux-mêmes sont prélevés en Afrique, et voilà pourquoi on est au Mali. On n'est pas là-bas parce qu'on aime tellement la liberté qu'on les préserve du djihadisme. On s'en fout du djihadisme là-bas. On veut juste pouvoir exploiter. Aïwa, Malion, Malion a flédé. Pouvoir exploiter le sous-sol des Africains, parce que la France est tellement islamophile. Malion, comment banade? Ni français, ni Koutara ka Malien nge sega bagato e kata ka Méditerranée daire pour que Malien ngana jiu fe ngana avion fe no ka ira la ko ka jamana sega bagato re ayna barake am doni ko ka soro wari me Mali fe ka tu ka dugu jugoro fe on de ko jama me Mali la menare jama me Mali la billahi jama ter jamana fo ite ate jamana abe mi ngono jama me Mali la mena ko me kaya jira Malien na ko fo ite o fe ko sega ne bawla kuy ko même mumanyo yuru la ameta doni duma kay sadi arama de pour que ka jwa yere la ibina ni mo mi te makoroni soro na be malo dun afako kongo de bawla sa ko makoron ko malo be mo kono jadi amta makoron don duma ka nono mugu don duma ka malien nge sege baga toy ka soro ka tla kana terroriste ko kere blawda la ko e s'en fiche de terroriste ko li mako foi te terroriste la oli français o tara oli taru tali no fe ori kama ibe do segele ha France tara ni France tara France de jolino nanga fen tamay France de achite tienji kono kuma era base fle to babu biga jamana ka kumina ko e san chama ga yendo do africain ko la ko fen ta fe et pourtant fen tu fe mais fen ta africain fe mais dugu joro fen métro negew et isini negew fen me gla à plus par 90% bebo Afrique dugu golo de koro ou énergie a bebo Afrique dugukolo de korla la comme quand on regarde ce que bagato quand mo fo ite terroriste la na terroriste ja ku ka Mali u ga Mali on be faga ibo don to mina Somali la jadron Somali la ja sanjoli sambi nanza Somali chileno sera ka mo ge foi parce que recherche Somali on be fe on fe mina o jege sino no gundo sang ba so ya kele ba parce que waro ga na fa de ti et ma français au papa n'écoute ça parce que ni Mali sera ka yera soro totalement français là c'est ça non oya bané tobe parce que génération mun be on testera tubabunye on testera l'américain unye on testera l'arabunye hala masra fi mo yarani on va pas paratala tellement que fin tout ka jamanaka soro tout la foi tout ka jamanaka o fla ka ndekata ibolo chogomina hali dinya kono bi uye irisu ga sega magatoy ka irishu ga sege bagato chogoli la ka domo ko la ko foite irishu bolo ja foitu bolo dumuni tu bolo tise foi la ja dien restrile do irishu de la dien avion nega nu matériel chama be fe chama meta sans fe ni irishu ka matériel ta foiti se kata mais irishu te kuma irishu tabu kono aflane
Americain nga boyini adlani jora ka sababu ga fle Americain nga boyini adlani jora fle ni afla oh anga informateur munum be anga vocal kala ay na me Assalamu alaikum Jekafo Americain nga Boeing jien kon avion transport la ale de premier jien be Boeing ale kon de avion belbele baw ale kon bolo gla passager avion ani cargo ani militaire taw Boeing kon ale de premier jien kono mumbe avion kon chaman gla Marcela jien kono na Boeing ale de premier kuna fontigi ako Boeing ga avion o ka avion min nuba wele avion 737 Boeing ka avion koni a glani aya jo ni ya kletanye ka sabu ke minan ko dese Boeing koni ko sanction koni Boeing ka dese ka avion glan clotan ka sabu ke irisi ka sanction wati mi American ye lambarko bla irisi fene ka joro min be American ni avion na irisi fene aka joro en samaka bwala akoni ya jatimina irisi koni juguya kama sanction blala irisi ka wa Boeing ya tora soro wa Boeing jolen flene kletan bi amesika avion gla ka sabu ke irisi ya ni yoro samaka bwala Boeing minambe Boeing tiseka pan no minam tala bo minam numbi bo irisi de bo irisi fene panna kodi donc Boeing flene ka jo Boeing dun a denkelen milliard sefala milliard keme yirikaw do Boeing koni kunafoni ya ira kletan bi abara jora ka sabu ke irisi koni o samaka bwala Boeing koni a jolen flene ni ya jatimine tuwauka ni meja galontigala no o mena ka fo irisi sete irisi wa foite irisi bolo irisi koni glace de be irisi kaso hari irisi ka bolo abibo Amerique de hari irisi ka dumino abibo France de foite irisi bolo classement mondial la wati dola sorola we irisi ke tan kelena wati dola we irisi ke tanna wati dola we irisi ke worona ja jere glone me irisi de la pétrole glone me irisi de la gaz glone me irisi de la avion glone me irisi de la satellite glone me irisi de la wa jere soroba ja glone me irisi de la mais dongo do tuwauka meja be galon tiga wonya ka irisi ke fo kodane wa Afrique bo choga de la re wa Afrique de première puissance économique kono mala wala borawe na mede wa tuwabu betane de wallahi jiebe wa ala ya nge fimai ka nge feno ha tuwabu be fere ka unsuye san ba keme me herem ba unfe ala make tuwabu fe atsaka ki ala baga du matani we irishila goshika irishika jefembe ma aya jate mine dro ni irishite fenyo munu muto sigi aya irishi jamana beta ina fa alasani afa wadira ko irishi ko vieux matériel de bolo irishi jamana beta donata d'accord y a pas de problème mais irishi flene ni tobu ama tobu irishi sanctionner dabla parce que nous irishi sanctionner reçu te faut que l'état nous calculer irishi nous sera de ku sanctionner ku sisba parce que mentalité o te kele ibaro jien kono jamana do de be Chine Inde irishi Iran nous fait oliga arasi utuga arasi ou la bladien mo chier ou yen be ou va foko irichu beta pe irichu 11e économie de ko do dien be kungolo la mais duguma ou yere ba do irichi ga puissance emi puissance te irichi la ako kongo be irichi la puissance tout là pourquoi irichi sanction la muna isansi ko gelara dien kono ka balo ko gela obo ka wuli ka kule dongodo na ni na fata irichi la na fata irishila la mais irishia nyembo au sena ka nyenta au sena ble aka foite ferauma aw ya baga irishu baga ko no ka do ka wa sana ka wande irishu ko te ita sana ka waria ferme ok dani marike ko ke tanga gaji sana an ka waria ok y a pas de problème ferme que le talon la France ko ke tanga pétrole sani an ka waria wa ayi ok ferme alima yego ko etamo gaji sana oga waria ok ferme uyuga gaji ferme erabu dugumi na sa billahi kashib na ngo faga mais ou te fait ça doit te faire Afrique ngado ou te fait Afrique ngado ko irisu e puissance mais irisu era ba do oli emi ejien kono wa Amerique de ba do irisu era emi ejien kono jien kele ngbe choko na ina fa angma firi kumbake moko be yele nyonga marfa chote mblinde bien qu'on a technologie de wa bientôt si ça amena do nucléaire kele de là
il sou ye min fo ko satande doron tu bolo de u yo fo tendi kele odi ibe do fo min bi bolo duguma o ga juguno yi ali mote americain nga bombe nucléaire mo ta dando il sou fona ta mo ta dando donc duguma la min bu bolo o de kafari abe mi esanfe min bu bolo o de kafari o de kama ikrani u ikrani chi u me fa esaima ka Putin na je quoi ma fleni u ba fo il sou ga économie beta donata boîte pele coup wakati mina gɛlɛya boli fe Putin ko ka dɔ fara ka jamanadenw ka baarakɛla bɛɛ sara kan a ko diɲɛ balo de b'ale Putin bolo bi diɲɛ balo de b'ale bolo bi wa n'a ko k'a b'a di a b'a di n'a ko k'a t'a di a t'a di ah i m'a faamu n'a ko k'a b'a di a b'a di n'a ko k'a t'a di n ko Maxel ninnu bɛɛ taara fɛn tɛ jamana min aw ko fɛn t'u bolo pourquoi aw bɛ se u ka jamana ka yen nɔ ka t'u deli k'u ka balo labila pourquoi aw bɛ se u ka jamana ka yen nɔ mais n'o don a ye taga kɛ irisuw ɲɛ b'a la bilahi u t'a fɔ aw ye dɛ u bɛ fusée min yɛlɛ sanfɛla la a caman gulonnen filɛ nin Guadeloupe u tɛ se ka wuli français ka journaliste da tɛ don o la fiyewu a caman gulonnen filɛ an b'o régime bila aw ye yan mɔgɔ minnu dusukun jɛlen don an b'o bila aw ye yan an ka b'o kadiri kɔnɔ an bɛna Kasimu Tabo la maliyɛnw Kasimu Tabo maliyɛnw Kasimu Tabo ye vidéo dɔ kɛ kunun ko constitution bɛna changer Kasimu Tabo ka kuma kama anw bɔra fɛn caman kalama tiɲɛw ni nkalon Mali ko in yɛrɛ tɔ la tiɲɛ ni nkalon an bɔra fɛn caman de kalama ko Mali constitution bɛna changer an ka Kasimu Tabo lamɛn dɛ ko Mali constitution k'a bɛna changer a bɛna changer a ɲana an ka taa yen fɔlɔ a y'a lamɛnba ye Irisiw ye min ye a ye nin lamɛn. Si les Occidentaux sont prêts à aller jusque-là, c'est bien parce que l'objectif de toute cette opération, l'objectif de la présence de troupes de l'OTAN et américaines en Ukraine, c'est bel et bien l'objectif d'attaquer la Russie. Il faut bien comprendre que le territoire russe serait en partie préservé d'une guerre nucléaire. Il faut bien comprendre que c'est la vieille Europe qui serait la première détruite. Et tout ça pourquoi ? Pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Disparition, l'assassinat de centaines de millions de personnes. Tout ça pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Les Russes envoient un message sans fioriture, à la fois à Washington, à la Commission de Bruxelles, au gouvernement de Berlin, au gouvernement de Paris, mais aussi à Londres, et puis à tous les gouvernements européens qui sont dans l'OTAN. Les Russes viennent d'envoyer un message comme quoi qu'il arrive, ils ne laisseront pas passer l'Ukraine dans le cadre de l'OTAN, je l'ai déjà dit. Ko Irisiw ka jamana ye jamana ko jamana min do a bɛ ka kɛ jamana min ye ko tɛ dɛ ko diɲɛ wuli jamana ko de don diɲɛ nucléaire bɛɛ de b'u ka jamana kan ko ni tubabu b'o fɛn kɛ ko Irisiw minɛ ko Ukraine ka don OTAN na ko problème t'a la dɛ fɛn bɛɛ ni Ala cɛ ko ni u taara Irisiw kɛlɛ don o don ko Europe kɔni tɛ kɛ bilen o de y'anw dimi mais n'a bɛ kɛ don min na a k'anw sɔrɔ Mali la ko Europe dugu bilahi k'a tɛ kɛ yen bilen effectivement ko Irisiw dun to ka sira bila dɛ Europe dugu kɔni ko tɛ kɛ yen bilen ko mɔgɔ miliyɔn u bɛ bɔ a ko la wagati min na u tɛ se ka bɔ a la parce que Irisiw b'a dɔn ko aw y'an ka dugu tigɛ en 92 y a pas de problème mais fɛn min fɛnɛ bɛ yen ni diɲɛ bɛ ni Ala yɛrɛ ko k'a bɛ diɲɛ wuli n'a ko k'aw tɛ tɛmɛ mɔgɔ la k'aw bɛ taa mɔgɔw ka jamana ci mais o tɛ ne ye dɛ a ko ni jamana wɛrɛ kɔni tɛ Europe kɔni dugukolo sanfɛ o bɛ n b'o bɔ a la de wa a bɛɛ bɛnnen don a ma dɛ n ko bɔmu da bɛɛ bɛnnen don a ma Faransi jamana tɔ ninnu a bɛɛ de b'a la wala an ka taa Kasimu Tabo la an ka Kasimu Tabo la mais ko constitution bɛna falen Mali constitution k'a bɛna falen a bɛna falen ɔ Kasimu Tabo ko cogo di o ko la cogo di Mali constitution a bɛna falen Kasimu Tabo ko cogo di an ka lamɛn. Kura wɛrɛ dilan maaw b'a fɔ ko révision constitutionnelle walima an bɛna taa référendum de la walima constitution kura de bɛna dilan wa mun tɛ constitution dɔn ma yala danfara jumɛn b'u ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ bolo mun de bɛ yen nɔ a ko nin kɔnɔ ne bɛ se k'a sɔrɔ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna bi bi in na cogo min na a bɛ se k'a faamuya. Bon, ne fana effectivement nye nin décret te ko président ye commission dɔ sigi parti mɔgɔw bɛna don a la dinɛ mɔgɔw bɛna don a la
malien bɛɛ ka représentant bɛ sɔrɔ a la pour que ka constitution kura de sigi o de bɛ décret na bon gɛlɛya bɛ o yɔrɔ de la k'a fɔ bi bi in na constitution sariya sunba min bɛ Mali institution bɛɛ fonctionnement kɛ président assemblée justice sariya sunba min b'a bɛɛ régler o de ye constitution ye an y'a essayer constitution ye k'a falen kabini Mali ye démocratie daminɛ 92 Alpha Umar nale a y'a essayer ka constitution in falen ko défaut dɔw b'a la a ma se ka ɲɛ aw ma bɛn a la Amantumani nana Amantumani Touré a fana y'a essayer ka sariya sunba in yɛlɛma a ma ɲɛ IBK nana a y'a essayer k'a yɛlɛma ne de tun b'a ɲɛma ne de tun ye ministre de la réforme ye mɔgɔw wulila ko an tɛ a banna k'a tɛ kɛ bon IBK y'a bila a ma kɛ fana gɛlɛya caman bɔra a la ɲɔgɔn faamuya caman bɔra a la hali minnu tun bɛ ka kan ka président dɛmɛ u tun ma sariya in faamu yɛrɛ u ma faamu yɛlɛma mun an tun bɛ fɛ k'a kɛ n b'a dɔn n'aw hakili b'a la Rasbat de tun b'a n y'a fɔ a ɲɛna sɔrɔ Rasbat de tun b'a a tun bɛ mɔgɔw la minnu bɛ an tɛ a banna ɲɛma mais 2019 a ye n wele don la parce que an ye débat dɔ kɛ sariya sunba in kan ne ni expert dɔw a y'a débat lamɛn a ye n wele a ko mon père i bɛ yafa n ma Ala ni kira kama an bagar'i ma 2017 la parce que ko caman tun bɛ sariya a mi wele o kama dɛ parce que o 2019 kelen de wulutigi sɔrɔla ka taa bubu ninnu ka côté la comme e tun bɛ fanga ka côté la fa a ye ko ko kɛ mɔgɔ mɔgɔ la mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ fanga kɔnɔ fa k'o yafa deli o de fɛ d'accord maliyɛnw an k'an jɔ yan dɔɔnin Kasimu Tapo yɛrɛ ko ale yɛrɛ b'a dɔn constitution bɛ maliyɛnw bolo k'a ma ɲi Kasimu Tapo b'a dɔn a ma ɲi dɛ Kasimu Tapo b'a dɔn a bi ma ɲi a sini ma ɲi Mali ka hɛrɛ t'a la wa Mali ka avancement t'a kɔnɔ d'accord a ko constitution an kɛlen a ta 92 an kɛlen a ta o 92 Alifa nale Alifa y'a ye ko fɛn caman b'a kɔnɔ a ma ɲi n'an bɛ fɛ jamana ka avancer a ma ɲi k'u y'u sen don k'u bolo don dugumani kow la parce que u y'a kɛ ka dajiya partout la ka dajiya mɔgɔ dɔw la ka dagoya population ka dagoya sɛnɛkɛlaw la ka dagoya parantu la ka dagoya c'est-à-dire anw na quoi ka dagoya bɛɛ lajɛlen na ka dagoya aventurew fɛnɛ la Alifa ma se a ko Amadu Tumani nale o fɛnɛ ye san 10 gosi o ko k'a b'a changer parce que hɔrɔnya la n'i b'i ka jamana ka ɲɛtaga fɛ n'i ɲɛ dara Mali constitution kan bilahi i b'a ko ayi n'aw ma nin bɔ yen ko Mali tɛ taa diɲɛ fan si wa fo ka diɲɛ wuli aw ni coup d'état tɛ ban ATT fɛnɛ ma se politique mɔgɔ minnu y'a daji aw ma ye politique mɔgɔ ninnu y'a daji aw yɛrɛ la a dagaden de la ni donna politique la Mali constitution a dagaden de la foyi n'i kɛra maire i tɛ don kaso la n'i kɛra député i tɛ don kaso la ministre i tɛ don kaso la i t'a don ta i bɛ wari don a ka di cogo min na dagadenw de la d'accord il y a pas de problème ATT ma se a ko Buwa nana wagati min na IBK nana wagati min na IBK y'a essayer k'ale yɛrɛ ta ka bila ɲɛfɛ a ko IBK fɛnɛ ma se a ko hali wulutigi n'o ye Balamini n'o ye k'olu tun b'a ɲɛfɛ ko wulutigi yɛrɛ y'ale wele kɔsan na mais aw b'a dɔn n bɛna min fɔ aw ye an tɛ a banna wagati n'an bɛɛ wulila mɔgɔ caman tun bɛ yen o hakili la ko constitution ko kun don constitution ko kun tɛ dɛ politiciens de tun bɛ ɲɛfɛla la ko in kun ye depuis an tɛ a banna 2017 o kun wɛrɛ foyi kun t'a la kun wɛrɛ foyi kun t'a la ka IBK gɛn ka bɔ fanga la ko in kun y'o dɔrɔn de ye sinon fila t'a la kelen t'a la ko in kun ye dɔrɔn ka IBK gɛn ka bɔ fanga la ko in kun y'o dɔrɔn de a dun labanna o de ma sinon an tɛ a banna ko kun tɛ dɛ o de complot kun bɛ sen na depuis ni IBK ma sɔn dɔrɔn a ka ta ka bɔ fanga la mais comme o wagati la duwawu kun bɛ IBK kɔ donc IBK yɛrɛ o ko k'a to yen sinon u yɛrɛ b'a dɔn constitution in k'a ma ɲi problème t'a la an ka Kasimu Tapo lamɛn an ka lamɛn Tapo lamɛn n'o ye Sénat créeli ye sariya sunba filanan an bɛnn'o kan ani fɛn wɛrɛw députéw tilala k'o bɛɛ bɔ a la k'a yɛlɛma tuguni donc a kɛra fɛn bɛɛ ɲagamina IBK Ala ye hakili ɲuman d'a ma ko an ka nin to yen pour que fitina kana wuli bon Ala bɛ min kɛ o kɛra donc an bɛ transition na sisan n'a fɔra ko transition bɛna constitution kura de sigi
Ah, kuma bɛ ca dɛ. Danfara jumɛn b'o ni révision cɛ? Bon, révision sariya min b'an bolo sisan an y'a ye fɛn dɔw man ɲi a la an bɛ segin a kan. Par exemple an ko ka chambre filanan fara a kan ka sénateur fara a kan. Ok, cour des comptes IMOA yɛrɛ de b'a diyagoya an ko o fara o k'an ka sariya kɔnɔ an bɛ se k'o k'a la. An bɛ se ka yɛlɛma dɔw don mais n'a fɔra ko constitution kura o kɔrɔ de an bɛ segin a kan. Jɔnni b'a dɔn président ka fanga bɛna kɛ mun ye, assemblée fila ninnu ka fanga bɛna kɛ mun ye, justice ka fanga bɛna kɛ mun ye, cour constitutionnelle ka fanga bɛna kɛ mun ye, hali diinɛw jɔyɔrɔ ni o bɛɛ de bɛ sariya sunba kɔnɔ, laïcité par exemple i b'a fɔ an bɛna segin nin bɛɛ de b'a kan. Est-ce que o ye transition ka baara ye? Transition tɛ se k'o kɛ o. D'accord, a ye Kasimu Tapo lamɛn dɛ. A ko constitution ni dinɛw de bɛ ka fanga bɛ kɛ mun ye a tɔgɔ filɛ ka bɔ kɔnɔ ministre ni juge ka fanga bɛ kɛ mun ye ko transition ko est-ce que ko ye transition ka baara ye ko transition ka baara tɛ. Kasimu Tapo m'o fɔ mais transition ka baara tɛ mais minnu élu la n'o ye Alifa ye ATT IBK mɔgɔ 3 démocratiquement élu olu ma se ka constitution falen o dun b'a dɔn a man ɲi. Kasimu Tapo ko transition ka baara tɛ. Mais 2092, John Doe au constitution que Anga Kasimu Tapo la met au côté infernal là et non. Aya la met Anga Kasimu Tapo la met 92. Aya la met 92. Au fora la transition de l'époque. Ma vie se trouve la femme tout dit. Bon, mais qu'on vit quel 92. O y'a sɔrɔ jagoya fanga de tun bɛ Mali kɔnɔ. Constitution min tun bɛ yen o kun ye parti unique de ka constitution ye. Donc 91 la diɲɛ Mali dɔrɔn kun tɛ o diɲɛ fan farafinna bɛɛ de bɛɛ ko k'a tɛ parti unique ko la bilen ko k'a kɛ bɛɛ jɛ fanga ye bɛɛ ka parti ka di min ye k'o kɛ o de na ni Musa fanga bilenna an ka premier ministre actuel tun b'o de la ko ten ale tun y'o mɔgɔ de ye o dafirila ka na ni démocratie donc o la faso den bɛɛ de jɛra ka constitution dilan ɲɔgɔn fɛ conférence nationale la. Conférence nationale la façon den bɛɛ de tun bɛ yen bɛɛ de sigira ka nin constitution sigi constitution min don fana an m'a bɔ an kunna ten dɛ an ye tubabuw ka constitution de ta k'o ladege parce que constitution mɔgɔ t'a yɛlɛma ten a tɛ dilan ten américains ka constitution n'i y'a sa 200 ans san 400 u b'a yɛlɛma ninnu fɛ yen kabini 58 tubabuw ta a b'u. Kasimu Tapo merci beaucoup ɲɛna n ka sa tɔw ma Malien aw y'o lamɛn dɛ. A ko Kasimu Tapo ko 92 constitution 92 cɛ b'a ɲininka ko mun na ko 92 a ye constitution falen o dun ma kɛ président démocratiquement élu fo transition dɔw falen ko dun ni transition ko mun dafara de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Kasimu Tapo ko o dɔnni kama o y'a sɔrɔ ko parti unique de bɛ yen o don kama parti unique bɛ yen mɔgɔw ko ayi ko an tɛ ko ayi diɲɛ yɛrɛ bɛ don la koyi. A diɲɛ bɛ don la mɔgɔw ko ayi k'an ka bɔ parti unique ko la bɛɛ ka parti créer ko mais mɔgɔw de nana u nana ka conférence kɛ pour que ka constitution bɛɛ da ka don a la k'a falen o kɛra transition de kɔnɔ o donni kama transition min y'an ka constitution sɛbɛn o transition mɔgɔw olu ye mɔgɔw dɔw de faga ka na ɔ transition bɛ yen bi n'o ye Asimu ni Sukɛli ka taa ɲɔgɔnna caman olu ma su kelen bɔ ka na. Oli nana sɔrɔ jamana bɛ bolo de la ale ko 92 mɔgɔw 92 mɔgɔw oli ta ye côté wɛrɛ ye mais ninnu ko ninnu ka baara 92 mɔgɔw ka baara ye constitution changée mais 2022 mɔgɔw oli ka baara tɛ constitution changée mais c'est très grave anw tɛ min kalama ni Kasimu Tapo ya an na bɔ de kalama n'o b'a yira k'anw ka constitution Mali constitution k'a man ɲi mina mɛ segin o yɔrɔnin kan k'o lamɛn min b'a yira ko Mali constitution man ɲi a ye Kasimu Tapo lamɛn a man ɲi wa a tɛ ɲɛ wa a tɛna se ka ɲɛ a y'a lamɛn an k'o lamɛn o kosɛbɛ. N'i y'a sa 200 ans san 400 u b'a yɛlɛma ninnu fɛ yen kabini 58 tubabuw ta a b'u fɛ yen o constitution kelen de bɛ yen bon anw y'o de constitution ta ka kɛ bɛɛ jɛ fanga ye ka démocratie sigi an b'o de kɔnɔ. Merci Kasimu Tapo ko Américains ka constitution ko ɲina o san 200 ye tubabuw ta ɲina o san yirika fɛnɛ o fɛnɛ bɛ yen mais min bɛna dabaliya ban ne tɔgɔ ye Adama Konate
dobe no to ko Janaba Traoré dobe no to ko Ngolo dobe no to ko Baburama oba fa bonya oba ba bonya oba ka du lada do Kassim go ko constitution ni ba sebe ka te sebe kunfeti pour que ka yira ko tapo nu France tubabu ide de bu kungolo la oba do constitution na changera fin min ba kono mino fawi o de ka fo mo iye 60 ans soro à partir de 60 ans 61 ans et sera candidat malabli o de natola do Mali constitution kon la o de Kassim Tabo sono Kassim Tabo mi flene ni shugali ya wole bi ko ba o Kassim Tabo ko ma o ye sharia donaye ami wala mi da do na constitution iga constitution ama glan to kamna Kassim Tabo be fo bosisa munu ko constitution de changer aw ye jamana de jugu de façon de jugu ko transition sera changer abe changer de wakati de data anya ye inafo a passer ibega fe wakati no to kele même mi nan da wala ba Kassim Tabo amabone da ale yere ko tubabu ku ye constitution mi tawiya ta tubabu de fe kanana e Mali kono eni ala ni kirache mogo mi be amuru geri fe mogo munu nga dugu labo ana nga dugu yere be Mali quartier do foyene ko fe ba quartier o kon la ni sera ni gidron ni nu san fengala oche e be to ni ga sharia uta kono o imposer africain kuna ebe fe chogodi kudeta ka bo jamana kudeta ka ba o jamana kono chogodi obe ba yi chogodi obe ba ebe fe o jamana ka gila chogodi aw yere dambe aw constitution aw nana ta tubabu de fe o tubabu kele nunu aw ya ta aw jogodo li jogote kele aw fa wa jole to ka kuma do fa alni galono fo ka diawuli aw ti se ka fa fama ko wa ko papa tiementaire tubabu deni sans ça va drama fo abama ko mama tiamanti taten mateuse tubabu baba ko wa ko taten aw ya gatene ko taten pitch abama diebe nyene tubabu wa fa fama ko ki ko ti doit fermer ta sale gueule aw to li ka sharia ka yo de tawri fe o constitution te dore o aw ka jamana dambe ana ka jamana marachogo aw ka jamana kono don aw de ba ngere chugo ya don ani Asimu nana Kassim Tabo egu nana do wele ano Asimu nunu nana ko mo foi ti tata tubabu aw me min do tubabu ta don aw ka constitution aw yere de ba sebe malien do de beta munu ba sebe munu ma yira mini jamana dambe beta dina mo be munu nanga dambe beta munu ni dambe te tanga nga jamana marachogo di c'est comme olitara Mali constitution kola la o be sharia munu fo Mali on ta sharia do ole kama chama ma yere soro kasula o sharia o tara tubabu de fi an yere ka sharia te ne mona fa boya sraka kam mo baboya sraka kam mo koroboya ni fe on do sraka Mali sharia do ko di fa e galon tika ki ga fa ko papa ko ye galon tika la utabo do horo ede Mali sharia do ki ga ngi famine ka datu kasula utabo no ede me Kassim Tabo ale oli de taro constitution ta français ka to sebe malien ka o do malien ku awli ala che Mali fa tubabu ka ide anaw ta tubabu mara cho ebe fe ka ta on mara no ya meta wa an ta ni shuma ba coup d'état obeke o tegewa o Kassim Tabo yere de abefo ne ma fa ale de abefo sisa Kassim Tabo yere dako ku na constitution da français ka te sementene donc Kassim Tabo yere ira ko ni tubabu te ko li yere te fendon ko fendon na te Mali kono ko li yere ta don fo tubabu yere ko ni tubabu ye minga kan wore ke ko kaimwe ni tubabu ye minga ngode ke wore kama jana blena mo be bamana fo de billahi ne akila ngo Kassim Tabo te bamana me parce que souvent na tra plateau do ga ba yere ke ba gale te bamana ja Kassim Tabo be bamana me ngate Mali mbeka abe bamana men ni a blene d'État a blena a fila kana isigita ale de abe fo ko 2012 constitution transition do sebe mais 2022 après 30 ans 2022 constitution transition wala ko kadna ni sharia kuraye jamana kono ale era ko ni desera atete desera alpha desera ibeka desera Asimu te dese sugali te dese ko way ka be ga Kassim ata gande malien bebe fe nga constitution ga ambora ni mi ante abana o kunte constitution changer ko ngogunye ka ibeka bi woro de yini munu ba lo ba do ne ba do mi do oli ba do ne ba do mi do o kunte constitution changer de suno yire ko fen kan mais nga ibeka bi jona ka bo fa la depuis o wakati depuis 2017 ibeka gweni ngo kuma dam ne nawo ima famu ne Kassim Tabo de mangaye Kassim Tabo kai baraji ba nola billahi baraji ba nola Mali amestra mi gasisa ni tagabolo kai amestra mi gasisa ni tagabolo kai tubabu ka constitution amoko foi masama kuroga mfuga dlana tubabu do de agla
kurukan fuka dilan ni Américains de y'a dilan est-ce que Américains de y'o dilan anw yɛrɛ ka dugutigiw b'u ka dugu mara cogoya min na tubabuw de y'o dilan Américains de y'o dilan nkaw de y'o dilan ja aw de taara I yɛrɛ n ko ne m'a fɔ koyi Kasum a filɛ an ka segin a wɔrɔnin kan an k'a wɔrɔnin lamɛn an ka segin a ye lamɛn 200 ans sans kɛmɛ naani bɛɛ de jɛra ka constitution dilan ɲɔgɔn fɛ conférence nationale la faso den bɛɛ de tun bɛ yen bɛɛ de sigira ka nin constitution sigi constitution min don fana an m'a bɔ an kunna ten dɛ an ye tubabuw ka constitution de ta k'o ladege parce que constitution mɔgɔ t'a yɛlɛma ten a tɛ dilan ten Américains aw yɛrɛ y'a mɛn dɛ ko maa dilan u kunfɛ ten c'est comme olu ye kalan min kɛ Modibo Keita olu dege kalan min na o kalan t'o la bilen c'est à dire olu yɛrɛ ka mara u marala cogo min na u mɔkɛw n'an bɛnbakaw fɛ olu mago t'o la u taara tubabuw ta de ta tubabuw ko yan ko muso fila furu ko o tɛ yen muso fila furu haramuyalen don yan donc u bɛ fɛ ka u den ka na n'o de ye tubabuw ko ko denmisɛnninw ka nɛgɛkɔrɔsigi ma ɲi u ko k'u bɛ na n'o ye tubabuw ko ko PDA ka ɲi u bɛ fɛ ka na n'o ye c'est à dire tubabuw jogo kun n'o don anw na ala de k'an tɛ jogo kelen ye an tɛ fɛn kelen ye e ko k'an ka jamana ka avancer o kama o bɛ avancer cogo di aw yɛrɛ ko k'aw taara tubabuw de ta ka na ko k'o don Mali fɛnkɛ kɔnɔna la tubabuw métro b'olu fɛ yen métro t'anw fɛ yen tubabu tɛ balimaya dɔn tubabu san 18 n'a ye 18 ta sɔrɔ a ka kow b'a yɛrɛ bolo cɛ ka marata ka muso ka marata ka n'a y'a fa di a fa b'a gɛn ka bɔ a ka so n'a ye tubabu yɛrɛ di a tɛ wari ɲini ka d'a fa ma a t'a ɲini ka d'a ba ma n'i ye tubabu ye ka dɔ k'a fa n'a ba ye c'est que sara don i m'a faamu a mago t'a fa la a mago t'a ba la foyi o c'est à dire an bɛ baara kɛ k'an fa n'an baw ta o t'olu fɛ yen olu b'a fɔ ouais il faut te débrouiller tout seul tu vois non e bɛ t'olu ka sariya ta cogo di o de ye jamana in lasegin ja nin de kun b'anw kunna Asimi sugale ala ka barika do la dɛ billahi ngo ala ka an men de la tan i ma ye Kasimu ta bɔ ko hectare 2 ni dɔɔni b'a bolo ja hectare a tɔgɔ ko hectare 2 ni dɔɔni ko so b'a bolo e ma ye a ministre kɔrɔ ninnu foro caman ni fɛn b'u bolo u y'a kɛ k'u yɛrɛ de fa kan tɔw fantanw ka to fan o de kama depuis da magara constitution ko la dɔrɔn Kasimu ta bɔ wulila parce que a b'a dɔn min don olu de y'a sɛbɛn parce que ninnu ma ka fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ b'a ɲɛ u tɛ fɛ ni constitution kɛra dɔrɔn Mali bɛ ɲɛ dɔrɔn fɛn caman bɛ bali Mali kɔnɔ dɔrɔn c'est à dire Mali yɛrɛ cogoyanin bɛ ɲɛ yɔrɔ min na dɔrɔn baara banna ko ja Kasimu ta a filɛ nin ye Kasimu ta fɔ aw de taara nin sɛbɛn ka na donc a filɛ nin ye bi Asimu nana a y'a changer billahi n'aw dɛsɛra ATT dɛsɛra IBK dɛsɛra Alifa dɛsɛra Asimu tɛ dɛsɛ fiyewu i m'a fɔ k'a ma yan Asimu ye mɔgɔ minnu wele k'a kɔnɔ c'est comme an bɔra nɔ an ye fɛngɛ min kɛra nɔ conférence min kɛra ni dɔw ma taa dɔw taara ni min ma taa a banna ni sariya min taara an bɛ taa référendum na bɛɛ bɛ voter maliyɛnw bɛ voter ni oui y'a ta ni ma jɛnɛ o de b'i marajan lahara don cɛ o tɛ bɔ yen bilen n'aw dɛsɛra Asimu tɛ dɛsɛ aw yɛrɛ ko ten ko wa ko président démocratiquement élu ala dun y'a kɛ président démocratiquement élu m'anw ka constitution in sigi en 92 ATT ninnu de y'a sigi ka sɔrɔ u ye coup d'état kɛ ka na o kelen an b'o de kelen kɛ yan nɔ sɛ tɛ wuli ka bɔ a fanga ja aw bɛ k'an faga tan de ja aw bɛ k'an faga k'an jeli min ta k'an faga tan Asimu ala ka barika don i la dɛ ala ka barika don i bi la ala ka barika don i sini na ala ka barika don i sinikɛnɛ la nin d'a ɲɛ ye maliyɛnw pereselen don nin wɔɔrɔ la parce que sariyaw bɛ Mali kɔnɔ n'i m'a bɔ yen Mali tɛ taa ɲɛ fɔ ka diɲɛ wuli Mali cili sariya 92 u y'o de ta comme Kasimu ta bɔ ninnu keguyara donc u ye Mali ci sariya min ta o de filɛ kunna ka jamana ci e ma ye maliyɛn bɛɛ kɛra aventure a ye don kari kɔnɔ kɛ i bɛ du min jate k'a duden dɔ tɛ tunga na parce que u ye tunga sira u y'o de bila kɔnɔ k'aw bɛ maliyɛnw sɛgɛn k'u sɛgɛn fo ka taa tunga na billahi an k'a b'a kɔnɔ a b'a sariya kɔnɔ a b'a kɔnɔ a ye don Mali kari kɔnɔ ka du kɔnɔ kelen fila filanan o den dɔ bɛ aventure la kelen fila ni saba ni bɛɛ bɛ aventure la a ye kari kɔnɔlaw lajɛ u y'an bila aventure sira dɔrɔn de kan jaw bɛ k'an faga yan de tubabu jogo ka t'o ta k'o sɛbɛn k'o ka anw ka video ye k'an ka tubabu ka kow kɛ ka sɔrɔ a tɛ se ka kɛ min tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ fo ka diɲɛ wuli o tɛ se ka kɛ o i m'a faamu zonzani tɛ se ka sama den wolo fo ka diɲɛ wuli min tɛ kɛ min ye o tɛ k'o ye tubabu ka éducation condition tɛ dɔwɛrɛ éducation n'aw ka jamana sigi cogo i m'a faamu condition sariya dɔrɔn de ani bɛnkanw aw bɛ taa tubabuw ta cogo di ko k'o bila anw kunna an ka y'a fɔ yan o de ye n dabala ban ma ninnu u ye dɔɔnin kɛ dɛ ninnu ye dɔɔnin kɛ u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ala ka barika don jamana la ala ka jamana la taa ɲɛ ala ka réussite la taa ɲɛ ala ka barika don Mali la ala ka an ka Mali ɲɛmɔgɔw ala ka sija ani kɛnɛya d'u ma Kasimu ta bɔ mais Woroziba ye nkalon nana dɛ maliyɛnw Woroziba ye nkalon da ne la a y'a lamɛn dɛ an ka Woroziba lamɛn ka video bila an ka lamɛn Woroziba yɛrɛ bɛ min de Woroziba i bɛ min
Uruzba galon la ben sans perte ay galon afleni ay uruzba la mais depuis kadine prévu fan de kadine depuis kadine prévu kadine iko ko transition dawbe no ko olu baka sara ni mo mu boraka ika hakaya nyini jamana de kan ka hakaya nyini jamana nyamo ko fe o yanga hakaya di donc iko ko ni mo mu ya ka hakaya nyini ko ubo bo tigi burja ko mo do akada ka do to fo anyi Rose. Shegoine shigo. Shegoine fanne neni. Kan neni kanga mobile numéro bla. Diebekai. No mobile blaki ka bla. Kanga téléphone numéro publié diebekai. Bala. Aine neni. Jobala. Jobala. Aine neni. Danine Paris. Aine neni. Mais ala ine voilà. Ayo heureusement Mohamed. Awo sugo ale ga moli bla jobala ale neni kore dania ne fana ale neni Rose ala ki sara de ala ki sara ala ki to galon tigala diye onata billahi ala ki to galon tigala ta mayi to galon tigala ala ki to galon tigala diye kono wa mayi lebu galon tigala ala ki lebu galon tigala diye kono kata birifini biri kungolo la kata fini biri kungolo la so meshi so gela de bila dongo de ga so million kemeni million bi ore ala ki sara ere ko ke ga so valeur ko million bishigi million kemeni million bishigi Orozi ala ki to galon tiga kono ala ki ni bo galon kono de ala ki to galon ngono ino igo gole ni de ala ki to galon ngono a galon ala ki to abela jele ngono dembo e ka tambene bolo fente bolo ini fentigi mandi da bara baya lati ka boti ndro goya daga gelende jebe ben fedde neni e mo be e buruja Facebook e ato TikTok ni fengenu safe donc e ba mo che fone dani dasanu mai ne danu nengala sanway o man sanwema orazi ala ki to galon tigala ala ki to nay ala ki ni furu baga so ni furle no sampere ni furle no ima furu I furu sara mena iche transfer Senegal ni fanga jamba be kala mentanga dola ima famu ala ki to galon tigala ima famu ala ki ga furu go gela mo ga furu go gela ala ga komi yere dabaram bi gun chefena ti furu so ite furu gamo furu sara mena ima famu me go gole neni ya rabbi ama masa moy orozi ga chago gela ala ga gela moy orozi to galu gela ala ga orozi to galu gela ya rabbi ama billahi orozi dari ido brifini jura orozi kumni da faransia no beni ala ni kala cha atigi club na de amna da mo mi fe kala ga waso iga vokali chama bene kuya mais c'est pas important ya rabbi ama ala ga bitigi juru yele la orozi ibe su wa ala ga bitigi juru yele la nge ga wori folo ibe ga mo yimi ma 4 millions ngote ini sans pere je 4 millions ngote 4 millions folo min dirima ni yere ko danga de ne de la ga vokalu je ngabe bene bolia ta ode agira ga mebe ga kle la go warbe sorati o ina na galon dani la ya rabbi ama moye orozi to aga bitigini kola moye bitigini juru ala yala plateau kon la o kere bitigi daile wa akila kale nim bede fly quoi yala wore debi orozi bitigini daile kabo soutien fero ni dere ni fini fero la orozi ende be nyono we 2000 no we nyina de chela itenyi no ngomene parce que debi 2018 itenyi ngo ore ga mai nani sigi suno ini wulutigi ga karoti ko ndo ni fanga ne bisa mala de menno mais ya rabbi ama moye orozi ala ga bitigi juru yele la de ya rabbi ala mala ga chago gela ni musoka kuma chale doro kulela billahi chago de ga gele chago arama de afara we ko boya mai mani fi ma ante ka boya chola ni boya na chola parce que malien fleur wa kubu yere boya ni boya na surtout boya ka ke Europe ya nena do mi mais mali na fundeni ba na ka bom billahi chawo chana ifurushi ya la titablene afara we ko boya ba mai awara de ni fundena mo shi mo de muso bele bala billahi donc oroze ala mo ga furu ala kana no ga de ibora furu folo na akana ni furu wala kana soro blene fo akana soro blene parce que galon na la ye galon na ko dalile Paris hayenni ete nyina danne Paris ko parce que be ga clé ne mi daw ko na ko mali dambela aba kalama ne mi daw ga problème dala danne Paris ala de Paris wala jude Paris bele de Paris oroze vas-y comme do infleni karsa wulutigi ima famu bala mini nu fleni bele banun de kado de kabi ala oli da bele ba ima ma degetigi ala ga hinala ma seritigi ala ga hinay moy bele banun de kado yi ala ge to bele ban kola no bala mini moy to bele ban kola ala ki to bele ban kola mo me to bele ban kola ala ki to bele ban kola bele banun kadi bala me billahi moy to bele ban kola bala mini ala ki to ala no e je ko ta bele banun de kadi iye ko ta bele wa iye ko ta ira imai no ate check sa era sorobli
billahi bala min te checkse sur la bli sura yego ta bolo de dan muso checkse la yego ta wali muso modo a bolo de dan no checkse la ala ki to checkse ko la no way du tora checkse ko la ka bangoy bala min ala ki to checkse ko la tora checkse ko la de ima famia bala ki tora checkse te muso soro agila wo jena tege bela ba checkse ko de ma ni san pereche bala min ka wali muso ta ka muso ta katla kibe iba wan ta nyona ge ala bo no ya be fo ka jinya wuli billahi ala be ko no gayi iba wan mi nge ko da nabe agila ko ni iba wan mu ya ta ge wali muso ta ka me katambia afare ka me 500 millions sojo ni iba wan mu ya ta ge checkse ko ya me 500 millions sojo 500 millions so akmojo million keme duru so iba wan mu to akmojo bugu nuni buanu nga wari mina betara check wari ga wari ta soro me abita di peta di Sénégalais mo nunu de ba soro parce que belebele bano abi bolo fambe fe am belebele bano ngadi chede ala ribo jade ngare billahi fem beni ala che chewo che gele ka ja fem beni ala ni kira ja beni nkalla billahi be ga musuko waju chewo che gele ka ja ibe mo ni ja woro ni na be luase la jonga ifuru le wa mafuri ma bola i muso ta ikatana billahi ni ma ta ta be fem be fogi muso ni che ninja ya e jia woro ga muso waju ka tebe je mo beta be ko dame billahi hal abanga be ko dame iba bala mi ya yo ye ha na da ma kun kaba we wula da turu se maklatoni turuni o de be bala mi mo ka dai be furde dai be gara kabai a jatem ne maklatoni turuni sura na bla ni fiya afri dro sudu fiya ti la malla dai be peren de fo jeni be wala billahi ali farazia no am be maklatoni turuni sanga adama dabara mai no be bishuga dia bala mi no be bishuga pele ya be bishuga muso la de muso do fene be so aga bishuga so ni kama ngoro gele jama be bishuga ina ni ala ye chaba goro ni je ya bara bana wani ye chewo che nyinja o tsaka ganye mo du gole era sa fe fiu billahi ta alne che ni nyinja a jate mi ga mali ni nyinja ara ma de nyinja al na gara ni atelaba ara ma de nyinja mai ninja chaba goro ninja kai muso la me chaba goro ninja ala to do daire laire chaba goro ninja msega do dala belebele repari daga tigalaji dani walidu daga tiga karamo dani belebele ko belebele kuma ba urozi ye galon nana ye galon nana san penete ye galon nana ye galon nana bi ye galon nana shini ima famu ye galon nana ngi ya dana urozi ye galon nana bi ya dana shini belebele maubla ala ga shuere cha ala ga wulaere cha wa assalamu alaikum bala mini ala gi to belebele bangola ala gi to belebele ma ala gi to belebele bangola eni belebele bangola be jamo fe assalamu alaikum